Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Morning. Waalaikumsalam Nidul. Semalam UPS okey? Semalam UPS okey tak? Senang ke susah? Boleh Senang lah. ke susah? Boleh lah. Alright. Okay, so sorry kita start lambat sikit hari ni. Tapi tak ramai yang masuk lagi. Okay, ada 10 orang yang ikut. Okay. Alright, so semalam saya ada tinggalkan kerja. Boleh start Kita start Bismillahirrahmanirrahim. So kita start kita punya lesson hari ni. Kita nak tengok chapter 6.2. So kita dah bincang semalam 6.2 trends in atomic radius. Okay, mana ni? Okay, so trends in atomic radius, saya ulang sedikit. So, faktornya apa? Faktor yang kita akan guna dalam bercerita tentang trends in periodicity ni, unpredictable, ada dua, iaitu yang pertama shielding effect, yang kedua effective nuclear charge. Shielding effect ni mainly sebab repulsion of inner electron, dan effective nuclear charge mainly because of attraction of proton in the nucleus. Okay, boleh faham So yang ini attraction, ini berkaitan attraction. So ini berkaitan dengan attraction. Okay, attraction of proton. Yang ini berkaitan dengan repulsion of inner electron. So awak kena faham konsep sahaja untuk chapter ini, 6.2. Okay, so okay, ini shielding effect. So ini konsep effective nuclear charge. Okay, dan kita bincang semalam mengenai atomic radius when going down the group dan across period from left to right. Okay, dan kita compare antara atomic radius dan ionic radius. So contoh antara sodium dan sodium plus, antara klorin dan klorin minus, antara magnesium dan magnesium 2 plus. Ini contoh. Okay. Alright, so when going down the group, kita akan tengok dari segi dia punya shielding effect. Why? Sebab bertambah inner electron. Macam mana kita tahu bertambah inner electron? Sebab shellnya bertambah. So ni shell bertambah. Bila shell bertambah,
Okay, number of shell bertambah, inner electron pun bertambah. Bila inner electron bertambah, dia punya repulsion akan increase. Bila repulsion increase, attraction will be weaker. Bila attraction weaker, the size will be larger. So ini untuk going down the group. Okay. Bila kita cerita pasal across period kita tengok proton number. Okay, proton number increase. Proton number ini berkaitan dengan attraction. Okay. So attraction ini kita panggil effective nuclear charge. So effective nuclear charge increase, attraction increase. Bila attraction increase, inner electron tak ada kaitan dalam ni sebab inner electron adalah sama. Okay, macam mana kita kata sama? Saya tunjuk semalam. Ini semua adalah elemen dalam period 3. So inner electron diorang sama. So kita tak payah cerita pun pasal repulsion. Okay. So teruskan dengan size. Size will be decrease. Okay, dapat tak? Okay, sama juga untuk size of atom dan dia punya ions. Okay, so kita tengok contoh soalan. Soalannya ialah, okay, kita tengok contoh soalan. Explain the trend of atomic radius down the group of the periodic table. So, kita guna keyword apa kita akan guna bila going down the group. Down the group, kita akan guna PISAS ke ANSAS? PISAS or ANSAS class? Ensas. Yes, ANSAS. Okay, so soalan ini dia generally minta awak cerita tentang down the group. Okay, secara general. So, penulisan jawapan pun secara general. Okay, contoh. Okay, jawapannya ialah when going down the group. Saya nak tunjuk. Okay, jawapan. Okay, so when going down the group, the number of shell increase. Okay, boleh ke tulis macam ni dalam exam? Yes, boleh. Dengan syarat ayat awak ni semua lengkap. Okay. Jangan tulis macam ni pula. Number of shell increase. Macam ni salah lah. Ini nota. Okay. Jangan buat arrow-arrow macam ni. Ini salah. Okay. Buat ayat lengkap. So the number of shell increase. Shielding effect will be increased. Attraction between nucleus and outermost electron is weaker. Therefore, the size of atom will be larger. So ni betul. Jawapan dia. Boleh ikut? Boleh kelas? Boleh. Okay, so ini secara general bila kita compare antara, bila cerita tentang down the group 1. Okay, kita tengok soalan number exercise 4. Okay, exercise 4 dia bagi spesies sodium and sodium plus, chlorine and chlorine minus. Removal or addition of electrons to an atom results in changes of atomic radii. Okay, bila cerita pasal atomic radii, maksudnya ini adalah atomic radius lah. Radii itu maksudnya plural. Plural untuk banyak lah. Okay, kita cerita pasal banyak atom. Explain the differences in radius between the ions and their respective neutral atoms. Okay, bila soalan dia minta awak buat comparison. Ini adalah comparison punya soalan. Okay, bila soalan berkaitan comparison, maksudnya kita compare antara neutral atom dan dia punya ions. So kita tengah compare lah antara neutral dan ion. Okay. Bila ada perkataan comparison, keyword yang awak mesti guna, mesti ada perkataan macam ni. Larger than, stronger than, weaker than. Maksud saya dekat sini, awak mesti menunjukkan kita tengah compare antara sodium dan sodium plus. Okay, so contoh.
Dia kata macam ni. Cations are smaller than the atoms from which they are formed when electrons are removed to the valence shell of an atom. Ini awak salin sahaja jawapan daripada nota, betul tak? Ini siapa ni? Syafiqah kan? Ya, madam. Ah, ini salin je kan daripada nota, betul? Yes. Okey. So, saya betulkan. Saya rasa semua orang buat macam ni. Okay, so saya akan betulkan penulisan ini mesti menunjukkan comparison. Okay, contoh. Cations are smaller than the atoms from which they are formed. Okay, ayat ni tak payah. Okay, ayat ni kita start macam ni. When electrons, okay, kita start daripada dengan neutral atom. Okay, nak jadi siapa? Nak jadi ion. So, ini kita kena remove electron. Okay. So, ayat pertama. When electrons, kita tak tengok electrons. Ada berapa elektron yang kita remove dekat sini? Sodium dan sodium plus, berapa elektron kita remove? Satu. Satu. Okay. So, when one electron is removed, okay, from, bukan tu from the valence shell of sodium atom, saya betulkan, sodium atom, the remaining electrons will be put closer together around the nucleus, than sodium plus. The attraction of nucleus on the electrons is stronger in sodium plus ion than sodium. Ini bukan sodium plus dan sodium. Okay, maksudnya apa? Dekat sini untuk sodium plus, kita cerita bila kita dah remove one electron from sodium, kita tinggal contohnya macam ni. Elektron dia ada 11 elektron. So kita remove one electron. So tinggal berapa dalam sodium plus? Kita ada 10 elektron. So 10 elektron ini kita panggil remaining electron. Okay. So the remaining electron will be put closer together around the nucleus than sodium. Maksudnya kita compare dari dalam sodium. Therefore, the attraction of nucleus on the electron is stronger in sodium plus ion than sodium. Kenapa? Sebab proton untuk sodium 11, proton untuk sodium plus pun 11. Maksudnya, attraction diorang masih sama. Okay. Kekuatan attraction tu masih sama. But, dia punya repulsion of electron tu berkurang. Okay. So, ada 10 elektron je. Tadi 11 elektron. So, dia repulsion tu lebih besar dalam sodium. Okay. Compared to yang 10 elektron. Therefore, the attraction of nucleus on the electron is stronger in sodium plus ion than sodium. Therefore, the size of sodium plus ion smaller than sodium atom. Boleh tak? Dia lebih kurang je. Awak masukkan sodium dengan sodium plus. Okay, ada soalan? Tak ada, madam. Okay. Syafiqah, inilah yang lain? Yang lain? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Okay. Alright. So, untuk anions pun sama juga. Anions, okay, yang ni ayat ni tak payah. When electrons are added to the valence shell of a chlorine atom,
the mutual repulsions between them tu maksudnya electrons. Okay, between electrons, kita tukarlah, between electrons increase in Cl minus ion. The electrons are pushed apart and occupy a larger volume. The electrons in Cl minus are pushed apart and occupy a larger volume than in chlorine atom. Therefore, the size of Cl minus ion is bigger than chlorine atom. Boleh dapat? Saya nak panggil nama. Syamimi okey? Ada soalan Syamimi? Syamimi? Tak ada? Okey. Alright, so boleh teruskan? Boleh saya teruskan? Okay, so atomic radius saya dah bincang. Sekarang ini kita terus masuk ionization energy. Ionization energy. Okay, ionization energy. Okay, tadi kita bincang, semalam kita bincang tentang atomic radius. Sekarang ni kita bincang in terms of ionization energy, apa trends dia dalam periodic table. Okay. So, definition of ionization energy is minimum amount of energy required to remove 1 mole of electron from the outermost orbital in 1 mole gaseous atom. Okay. Apa maksud dia? Macam kita nak buat daripada sodium nak jadi sodium plus. Apa yang kita buat? Kita remove 1 mole of electron daripada outermost shell. So kalau saya tulis SPDF notation, 1s, buat orbital diagram, 1s, 2s, 2p, 3s. Okey, kita remove daripada mana? Kita remove daripada orbital 3s. So orbital 3s ini ialah outermost orbital. Bila kita remove, so kita akan dapat 1s2, 2s2, 2p6. Dapat? So ini kita punya definition untuk ionization energy. Kita remove 1 mole of electron from outermost orbital. Okay. Dan dia mesti atom itu mesti dalam keadaan gas. Tak boleh solid, liquid ataupun aqueous. Tak boleh. Dia mesti gases. Okay. So, kalaulah awak hanya belajar tentang first ionization energy. Okay. First tu maksudnya awak remove satu. So, ini kita panggil first ionization energy. Kemudian, kita nak remove elektron yang kedua. Kalau remove elektron yang kedua, kita panggil second ionization energy. Kalau kita nak remove sampai belakang ni, kita dah remove ni, kita remove daripada 1s. So yang ini akan jadi 11 ionization energy. Dapat tak? Okay, kita nak remove elektron mesti daripada yang luar dulu, baru masuk dalam. Okay, so kita ada gaseous atom, dan kita remove 1 mole of electron. So ini 1 mole of electron. So jadi apa? Jadi ions positive. So ini kita panggil first ionization energy. So ini formula untuk first ionization energy equation. The magnitude of IE is a measurement of how tightly the electron is held in the atom. The higher the ionization energy, more difficult it is to remove the electrons. Therefore, the lower the IE, the easier the atom to form cations. Okay, apa maksud dia?
Okay, kat sini. Contoh. Okay, so alright, so sama je faktor dia. Faktor dia kita guna shielding effect dan effective nuclear charge. Okay, when going down the group, shielding effect across period mesti cerita pasal effective nuclear charge. Okay, so sekarang ni kita nak tengok down the group. Okay, are you with me, class? Tak faham boleh tanya. Yeah. Any problem? Tak ada. Ada. Nuris, ada tak? Tak ada, madam. Okay. Alright, so sekarang ni kita tengok ionization energy down the group. Okay, when going down the group, the number of shell increase, the shielding effect increase, the size of atom will be larger. Electrons are farther from nucleus. Therefore, attraction between nucleus and outermost electron is weaker. Easier to remove the electron from the outer orbital. Ionization energy decrease. Okay, so apa maksud dia kat sini? Okay. Kalaulah saya ada satu atom. Okay. Atom apa? Atom X. Atom X, kita ada nukleus. Lepas tu, keliling dia, kita ada elektron. Okay, so elektron last dia dekat sini. Okay, so apa yang berlaku? IE bermaksud kita nak remove 1 mole of electron from outermost orbital. Tolong ingat, outermost orbital tu maksudnya shell ataupun N yang paling besar. So N, this is N is equal to 1, this is N is equal to 2, this is N is equal to 3. So outermost shell dia ialah N is equal to 3. So mana elektron yang kita nak remove? Kita nak remove elektron ini. Nak remove, kita kena keluarkan. Okay, so apa yang kita perlu buat? Kita mesti ada energy to remove. Okay, energy to remove. Okay, sekarang ni kita tahu antara elektron negative charge dan nukleus positive charge. Okay, dia ada attraction. Positive dan negative ada attraction. Okay, bila kita kata ada attraction, maksudnya kita nak remove elektron ini bukan senang-senang je kita nak remove sebab elektron ini telah ditarik oleh nukleus. Alright. So, dia memerlukan energy untuk remove. Sekarang ni, kalaulah attraction dia saya letak ni 10. Okay. Energy untuk remove dia mesti lagi banyak ke lagi sikit? Kelas. Kalau sini tarikan 10, kita nak tarik elektron keluar daripada orbital ni Banyak. lebih banyak daripada 10, betul? Okay. Kalau saya bagi 10 je, kuasa 10 je untuk tarik, Tak cukup keluar. tak? So tak keluar. Kalau saya letak 5 je, keluar tak? Tak keluar. So apa yang saya buat? Saya letak 10. Tapi 10 ini pun tak keluar, betul tak? Sebab sama je tarikan dia. So, rasanya yang paling kita boleh buat apa? Kita boleh guna energi kita sebanyak 11. Ni analogi ya. So, saya bagi kuasa energi ini 11. Attraction dia 10. So, rasanya boleh keluar tak? Boleh. Elektron. Boleh. So, kalau saya bagi 15? Boleh. Boleh. Okey, 11 boleh tak? Boleh, insyaAllah. 10? 10. Tak. Tak boleh. So, ini yang dimaksudkan dengan minimum
energy. Maksudnya 11 ni pun dah cukup. 15 lebih. Tapi 11 ini cukup untuk remove elektron. Boleh dapat tak? So ini yang dimaksudkan dengan ionization energy. Okay. Minimum energy required to remove 1 mole of electron. Okay. Kalaulah saya ubah attraction kita ni jadi 15. Okay. Rasanya minimum energy yang kita perlukan berapa untuk 16. remove? So 16. Berapa tak? Kalau saya ada attraction dia sebanyak 25? 26. Yes. So awak nampak tak dekat sini? Bila attraction increase, attraction in the nucleus and outer electron stronger. Okay. Stronger. What happened to the minimum energy required? Bertambah ke berkurang? Tambah. Tambah. Bertambah. Okay. So minimum energy required ini ialah IE. Okay. IE. Attraction ini maksudnya apa? Maksudnya effective nuclear charge. Okay. So effective nuclear charge increase, IE required also increase. Okay. So dekat sini keywordnya apa? Kita tengok dia punya attraction between nucleus and outermost electron. Okay. So ini contoh. When going down the group, lithium and sodium, sodium bertambah, dia punya shell bertambah. Shell dia 3. Lithium shellnya 2. Maksudnya bila going down the group, shellnya bertambah. What happened? Dekat sini, lithium ini smaller than sodium. Bila smaller than sodium, kita tahu number of shellnya pun berkurang. Less than sodium. Bukan berkurang. Size of lithium is smaller than sodium, maka kita boleh conclude lithium has less number of shell. Okay. Bila less number of shell, dia punya outermost electron is stronger attracted to nucleus. Maksudnya effective nuclear charge lebih besar. Okay. Bila effective nuclear charge lebih besar, therefore energy yang kita perlukan adalah lebih kuat. Okay. So, itu yang dimaksudkan dengan down the group. Ionization energy down the group. Ionization energy down the group. Down group, IE-nya akan increase. Boleh follow tak? Okey tak? Okey tak? Okey tak? Boleh. Alright. Okay. So, seterusnya, across period. Across period, from left to right, effective nuclear charge increase. Why? Because proton number increase. Ingat balik untuk period, bila cerita pasal size, kita guna keyword apa? Pizzas. Maksudnya proton effective nuclear charge. Okay. Sekarang ni, bila nak cerita pasal IE, awak start dengan size dulu. Okay. Size. Lepas tu bila cerita pasal size, kita cerita pasal attraction pula antara nucleus dengan size. Lepas tu kita cerita pasal attraction. Okay. And then, kenapa ada attraction? Sebab ada effective nuclear charge. And then, oleh kerana attraction increase, maka it is harder to remove the electron from outer orbital. Therefore, IE, when going down across period, IE will be increased. Okay, so down the group, size decrease, size increase, IE decrease.
Kalau period, across period, size decrease, but IE increase. Alright. So, kita tengok ini ialah contoh ionization energy across period 2. So, across period 2, kita ada 520, 900, 801, carbon, 1402, oxygen, fluorine, neon. Okay, so korang nampak tak ada something wrong dekat dia punya IE? Should be across period, increase ke decrease? Increase. Increase kan? Okay, dekat mana yang ada something wrong? O. Dekat O? O, kenapa O? Kenapa O ni? Apa dia? Should be O ni lagi higher, betul tak? Tapi Betul. O ni lower than nitrogen. Lagi? Dekat mana? B. B, boron. So boron ini should be higher than beryllium. Tapi dia lower. Okay, so saya ulang balik. Across period secara generalnya, okay, IE dia mesti increase. Should be 900. Sini tak bolehlah 800. Kalau dia letak 901 pun boleh lagi kan? Tapi sekarang ni dia punya IE sebenar ialah 801. Okay. And then untuk oksigen pula should be lebih rendah lebih tinggi compared to nitrogen, but nitrogen is higher than oxygen. So ada reason. So ini kita panggil anomalous case. Okay, maksudnya case anomalous apa? Terpencil rasanya. Anomalous. Okay. So dia abnormal. Anomalous ni adalah abnormal. Okay, should be increase dia tapi ada berlaku abnormalities dekat antara beryllium dan boron, antara group 2 and 13 and group 15 and 16. So saya nak cerita ini. Should be macam ni. Should be macam ni je lah. Tapi apa yang berlaku, beryllium lebih tinggi compared to boron. Okay. But why IE for beryllium larger than boron and N larger than O, even though the size of beryllium larger than boron. Okay, and N larger than oxygen. Why? Okay, so keyword dia dekat sini, kita cerita pasal orbital punya configuration. Okay, so kalau kita tengok orbital 2p, korang boleh follow tak ni? Okay tak? Boleh. Okay. Tak faham nanti refer recording Kena ulang balik ni. Okay, so anomalous case in ionization energy. Okay, so kita ada fully filled. Orbital 2p kan boleh masuk 6 elektron maksimum. Maksimum boleh masuk 6 elektron. Okay, saya ulang balik. Orbital 2p, maksimum elektron yang boleh letak ialah 6. Okay. Satu orbital boleh masuk 2. Sekarang ni, kalau kita kata half daripada 6 berapa? 3. 3. So, kalau kita nampak orbital 2p ni, hanya ada 3 elektron sahaja. So, bentuk ini kita panggil half fill. Okay. Yang ini penuh. 6 elektron masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, ada 6 elektron. So, itu ialah fully fill. Dan kita ada half fill. 3 elektron. Dan kita ada lagi satu partially fill. Partially fill ni maksudnya bukan 6, bukan 3. Dapat tak? Selain 6 elektron, selain 3 elektron, dia adalah partially fill. Kalau 6 fully
Kalau 3, half. Kalau 1, kalau 2, kalau 4, kalau 5. So ini adalah partially filled. Boleh ikut tak? Boleh, Okay. madam. Alright. So, kenapa term ini kita gunakan? Sebab kita tengok stability. Okay. Partially filled less stable than fully ataupun half filled. Mana lagi stable? Fully filled, half filled, lepas tu baru partially filled. Boleh ikut? Okay. Sekarang ni kita tengok ionization energy group 2P group. Saya nak tengok ini. Sekejap. Kita tengok antara group, sorry, ni ada pembetulan. Antara group 15 and 16. Okay. Group 15, nitrogen group 15 dan oksigen group 16. Group 15, group 16 dalam periodic table. Okay, sekarang ni bila kita nak remove one electron daripada nitrogen, kita remove elektron yang warna merah ni. Awak tengok orbital 2p ni, dia fully ke, half ke, partially filled? Half. Half filled. Okay, kalau oksigen 2p orbital, kita remove elektron ini. So, orbital 2p ni half filled ke, fully ke, partially filled? Partially filled. Okay. So, one electron from oxygen ini kita remove daripada partially filled 2p orbital. Okay. Untuk nitrogen, kita remove electron daripada half filled 2p orbital. Half filled dengan partially filled, which one is stable? More stable. Half. So half. So bila something yang stable, kita nak goyang, perlu lebih energi ke perlu kurang energi? Kalau tiang stable, kalau satu tiang tu kita stable. Stable tiang ni. Maksudnya tak bergoyang apa-apa lagi. Awak nak jatuhkan tiang ni lagi senang ke lagi susah compared to yang unstable? Susah. Okay, sama juga dengan half filled 2p orbital ni. So dia more stable. Bila more stable, dia lagi susah untuk kita remove this electron dan electron from oxygen. Alright. So bila lagi stable, maka dia perlukan more energy. Bila perlukan more energy, IE dia lebih tinggi. Should be IE dia lebih rendah, tapi oleh kerana dia punya condition of 2p tu lebih stable, maka more energy. Right? Okay, ni ayat dia. Both N and O lost an electron from 2p or electron. From a 2p orbital. Sorry, betulkan kat sini. 2p orbital. Half filled 2p orbital is more stable than partially filled. More stable than partially filled. Less energy is needed to remove an electron from less stable partially filled. Partially filled ni dalam apa? Dalam O compared to more stable half filled 2p orbital dalam nitrogen. Therefore, that's why oxygen has lower ionization energy than nitrogen. Okay, ada soalan tak setakat ni? Tak ada, madam. Ya. Okay, itu cerita anomalous case compared
antara grup 15 dan grup 16. Maksudnya, period berapa pun dia punya grup 15 lebih tinggi, i.e. compared to group 16. Last, kita tengok ionization energy group 2 and 13. Okay, so group 2 and 13, dekat sini untuk beryllium, kita remove daripada orbital 2s. 2p ni tak ada, so 2p ni kosong. Okay. Untuk beryllium lagi. Untuk boron, kita remove daripada orbital 2p. Ingat balik, kita nak remove elektron, mesti elektron paling last kita isi. Okay, so elektron ini duduk dalam orbital 2s, ini duduk dalam orbital 2p. Okay. Kenapa macam ni? Apa efek dia? Okay, kita tengok dia punya shielding effect. Okay, saya baca dulu yang ni. Beryllium loses one electron from 2s orbital, while B loses from 2p orbital. Okay. Partially filled 2p orbital has higher energy than fully filled 2s orbital. 2p orbital is highly shielded from nucleus attraction by the 1s and 2s orbitals, while 2s orbital is shielded from nucleus attraction by the 1s orbital only. Less energy is needed to remove an electron from 2p orbital than 2s orbital. That's why B has low ionization energy. Okay, so awak tengok dekat sini. So kita assume sini adalah nucleus. So ada attraction. Ini pun nucleus. Okay, nucleus. So ada attraction. So sekarang ni kita tarik elektron ini. Nukleus ni tarik elektron ni. Nukleus ni tarik elektron yang last ni. Tapi kita nak keluarkan elektron ini keluar. So mana satu yang tarikan lebih kuat? Dalam 2s ataupun dalam 2p? Faham tak? 2p ni, elektron ni, okay, 2p ni, dia 2S. 2p ni, elektron dalam 2p ni, dia shielded by 2s dan 1s daripada attraction nucleus. Compared to 2s, 2s lebih dekat dengan nucleus kan? So attraction dia lebih kuat. Okay, so electron in 2s, attraction dia lebih stronger than electron in 2p. Bila attraction lebih kuat, so energy yang kita perlukan lebih tinggi. So IE nya akan lebih tinggi lah bagi 2s. That's why untuk group 15, group 2, dia jadi lebih tinggi compared to group 13. Should be group 2 less than group 13. But kita tengok dia punya highly shielded orbital. So that's why group 13 is less IE than group 2. Okay. Dah. Itu jawapan untuk ionization energy. Boleh follow? Okay. Alright, so electronegativity saya sambung esok. Nanti dia pening. Okay. So kita conclude kan. Hari ni kita belajar pasal apa? Kita belajar tentang ionization energy. Okay. Ionization energy kita belajar tentang apa? First of all, kita tengok down the group. Okay, down the group. Bila down the group, what happen? Size increase ke decrease? Increase. Increase. Okay, bila size increase, shell dia banyak. Bila banyak, so attraction of nucleus and
outermost electron is Sikit. weaker. Jangan cakap sikit weaker. Guna term yang betul weaker. Jangan juga Weaker. decrease, increase. Okay, weaker, stronger. Okay, kemudian IE will be Decrease. lower. Okay, itu down the group. Kalau across period secara generalnya size Decrease. decrease. Kenapa size decrease? Proton number ataupun ZEV increase. ZEV ini apa kaitan dia? Attraction. So attraction increase. Bila attraction increase, IE will be Increase. larger. Tapi berlaku anomalous case. Okay, anomalous case. Boron. Dekat mana? Antara grup siapa? Grup 2 and 13. 13. Lagi satu, grup 15 and 16. Okay. Across period secara generalnya sepatutnya 1 less than 2 less than 3 less than group 13 less than 14 less than 15 less than 16 less than 17. Ini secara general dia kan. Tapi apa yang berlaku dekat sini antara group 2 and 13 ini tak sepatutnya jadi dia tak jadi macam tu. Dia jadi macam mana? Dia jadi balik. Satu lagi berlaku dekat mana? 15 and 16. Should be 16 lebih besar, but sebenar-benarnya yang kita jumpa 15 lebih besar. Why? Ini reason dia. Ini sebab stability of orbital. Yang ini sebab highly shielded. Okay, highly shielded orbital. Okay. So ini untuk IE. Esok kita akan masuk electronegativity. Okay. Saya ada soalan tak setakat ni? Attendance boleh isi ya? Okay, saya bagi Jamboard. Tolong isikan feedback ataupun soalan yang korang nak tanya. Okay, boleh isi. In the middle.
Chapter ni best. Wow. Okay. Alright, so chapter ni best. Awak tahu tak first time saya dengar chapter ni best. Okay chapter ni. Mostly ramai yang tak suka chapter ni. Apa JJ ni? Okay. Alright, in the middle. So nanti saya akan upload YouTube video. Okay, mengantuk boleh faham. Mengantuk ni setiap hari ngantuk. Okay. Okay, korang. Dah. Ada soalan tak? Tak ada, madam. Tak ada? Okay, kalau tak ada soalan, kita end kita punya discussion hari ni. So, esok kita akan masuk electronegativity dan insyaAllah masuk chapter baru. Okay? So, itu saja. Bye-bye. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Okay. Welcome. Oh, Yusof, saya tak jawab punya message malam. Okay, bye-bye. Okay, bye, Jas, Turin. Thank you, madam. Welcome.